12,88,75,200 টাকার খরচালে 8টা রোডের ভালোভাবে মজবুত করে বনা হবে। মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অন্তর্গত কুকড়ু, নিমডি আর চান্ডিলে 8টা রোডের শিলান্যাস শনিবার বিধায়ক সবিতা মাহাতো বিধিবত শিলাপথ অনাবরণ করল। বিধায়ক কুকড়ু প্রখণ্ড क्षेत्र কারকিডি পুলেলে রেল লাইন তক্ক 3.20 কিলোমিটার জানুমলে পলাশডি তক্ক 1.84 কিলোমিটার আর ইও রোডেলে চৌড়া গ্রাম হয়ে করে শোভা নদী তক্ক 2 কিলোমিটার সিতু বড়লাপাং রোডেলে বকারকুড়ি তক্ক 2.93 কিলোমিটার নিমডি প্রখণ্ড क्षेत्र ঝিমড়ি নির্মল মাহাতো চকলে বলরাম মাহাতোর ঘর তক্ক 1.67 কিলোমিটার আর চান্ডিল প্রখণ্ড NH 32 ले कांगड़ा ताड़ तक 4.3 किलोमीटर PWD मेन रोडले डबोग्राम तक 1.65 किलोमीटर PWD और काझोड़ ले कदमझोड़ तक 5.92 किलोमीटर ভালোভাবে মজবুত করে বনাবার কামের আধারশিলা রাখিল। চান্ডিলে परमेश्वर सावर रिपोर्ट। 3 प्रखंड में जो एक पैकेज का शिलान्यास किया गया, लगभग 12 करोड़ 88 लाख की लागत से, जो 8 रोड का किया है, जो चांडिल में 3 और निमडी में 1 और कुकड़ू में 4 रोड का शिलान्यास किया गया। 12 करोड़ 88 लाख की लागत से किया गया। उनसे जांच भी हुआ है और काम जो भी काम अभी तक नहीं काम करने पे अपना समय सीमा में, उसके लिए भी उनको जांच करने के लिए आदेश दिया है विभाग से।